يا من له على العرش استوى يا من له السماوات العلى يا من له النعم والرضا يا من له والقضاء يا من له جنة المأوى يا من له الآيات الكبرى يا من له الهوى والفضل سبحانك لا إله إلا أنت خلصنا من النار وبالحق أنزلنا وبالحق نزل وآمنوا بما أنزل على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنك أنت العفو تحب العفو فاعف عنا ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا رسولك فاكتبنا مع الشهيدين واتقوا الله يعلمكم الله بكل شيء عليم والعلم لله وحده لا لغيره ولا تنسى وإذا قرأنا قرآنه سمعنا علينا بيانه من الشيطان من همزات وسوسة والملعون في الدنيا والملعون في الآخرة وهو الملعون أبدا والاستعاذة تجهر خالق البال عن كل شيء مشغل عن الله تعالى من العبد بالعجز والضعف والإضرار من العبد بقدرة الباري عز وجل وأنه الغني القادر لا في جميع مضارته والعافات والإضرار من العبد عيب لأن الشيطان عدو مبين ففي الاستعاذة اللجأ إلى الله تعالى القادر على دفع وسوسة الشيطان الغوي الفاجر وأنه لا يقدر على دفع عن العبد إلى الله تعالى ولا بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم ولدوا الله عبده الرحمن يا من تدعو فله الحسنى إنه من سليمان إنه بسم الله الرحمن الرحيم Zumrana, prends le chien, Aïcha nous dit, les gens qui sont dépassés 50 ans là, l'air d'eau là, il y a des problèmes, que Dieu nous aide. Voilà, nous demandons à Dieu, à la grande déma, Dieu nous aide, à la grande déma. Amnana Hayami, Amnana Uri Soron Damanamina, et Soron Damanamina, l'oni Tiaman Bakono. Voilà, Sorat Nisa, Adamana Yere, Abel Loni, ma Adamana Yere Loni Yere. Ni lɔni dɔ bɛ u b'a fɔ ma ko arudu lɔni o arudu lɔni ala ye lɔni di cɛba dɔ ma an b'a fɔ Khalil ibn Ahmad Farahidi o Khalil ibn Ahmad Farahidi n'i y'a filɛ Simba o ye ka karamɔgɔ cɛ don o Khalil ibn Ahmad Farahidi voilà a bɛna don ni tableau nin ye awura bin tableau ni an mako bɛ créer an nana fɛn dɔw dama mɔgɔ sɔn ala bɛna na sɔrɔ min an bɛ baara di an banara ala bɛna fɔ isbiru wa sabiru wa rabidu wa taqullaha la'allakum tuflihun wa taqullaha la'allakum tuflihun a bɛna fɔ ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wa taqu o b'a fɔ ale ma ko a se nin bɛ bɔ yan pewu voilà ala k'i ma. Eso
Nolo o fanga ay na duma bi fasi créatif fanga ka wuri ele ama arudu ga nolo na voilà nolo fanga arudu bi damna ni baaru tawilu ni baaru tawil abilla ba ni baaru mutadariki baaru mutadarik arudu loni benakli aloni ben abina fo ni bi arudu lo bi yara yoro kilo tan ani wɔɔrɔ de b'i kɔsi n'olu o kilo tan ni wɔɔrɔ de b'i kɔsi i ka chambre nin bɛɛ kile b'i fɛ n'olu baaru tawilu ka kile ye juma ye n'an b'a fɔ k'an ko baaru tawilu ale ka kile ye juma ye baaru tawilu ka kile ye juma ye parce que baaru tawilu ka kile ale de ye fɛn o b'a fɔ tawilu lahu duna al-buhuri fadailu طويل له دون ظهور فضائل فؤول مفائل فؤول مفائل أي سنة فاتحة دوما فاسد voilà nolo baaru tawil e ala baaru tawil ga fanga aleli mono ya wala ko baaru tawil ni ya ala bana kuma qur'ana yer ka ko ka dunya ba beke dabai ka dunya yiri beke kalamu yi et puis ka o dunya yiri ni bɛɛ ta ka ba ni bɛɛ kɛ ɲɔgɔn kan k'a ta k'u ka kuranna sɛbɛn ko baji ni bɛɛ bi taa ban ka kɛ kuranna lɔnni ma ban Khalil ibn Ahmad Farahidi ale nana ko amina ka lɔnni sigi a y'a sigi bagaru kan mɔgɔ sɔrɔ lɔnni tɔɔrɔ an b'a fɔ babu tahara n'an taara lɔnni na babu ismu fa'il inna wa akhwatuha kana wa akhwatuha mais ale nana taa fɔ ko bahar voilà ele la kira do mawura ta tabura parce que ni arudu kana amna taktiwa arudiya ke ka kitabatu arudiya ke sisa nulu sisa la awzanu arudiya ke chama ji kono edu nana amna fitini ni kono kana amna le gumo ga boko no le tasi la kan na ka so abi diga mini abisi ini ya ibu ada tabura no ai ale tem so ni ya lolo tam to ki dem ta mi kini hakiru wuli dora me ishwe kini hakiru wuli de komi italo ba kini hakiru iba fo fana asebe samba sisa ako fana nya fo arudu ka lori parce que ala benana lori dole bi yirara na soron flan damana mais lori ba fo ko tanas ala ko isbiru wasabiru warabitu abana fo wattaqullaha la'allakum tuflihun abana wuri suratu nisaa damana na ako ya ayyuhan nasu ittaqu ni soron le labana wattaqu ni fana labana ittaqu ni wa fana te itakulu watakula ni wa ni te itaku kelelu mo so hamzatu waslu dolo hamzatu dolo itaku kelelu voilà mais arab nana sa ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum adugo isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun arutugo ba fo ko fana arudura en fait ni laban dara ke kuma min bi ni labaina o kuma kelen ɲɔgɔn sɔkɔra ni damana na o b'a fɔ fɛngɛ tashabul atraf tashabu al atraf tashabu n'o de sisan wele b'an digira sisan an bɛ taa don arudu yɛrɛ lɔnni na kuranna bɛ taa ni lɔnni caman de ye mais arudu lɔnni 16 ba 16 lo n'an ko ba 16 a lɔnni ka misɛn trop
Voilà, mukoso kitabatu arudiya be taktiwa arudiya fana be awzanu arudiya fana be no la abuna boda sa abusoro kana do zihafun na abuna do habnun na uluyi loni wero yi dana arudu yere loni kono na dara do da'iratu fanana no lo da'iratu mutajallid am ñomo na yo no lo tazza diba ma baru tawil al afole arudu loni fo sama loni fo loy baru tawil munako baru tawil fa'ulu asabe fa'ulu mafa'ilu fa'ulu mafa'ilu fa'ulu mafa'ilu fa'ulu mafa'ilu fa'ulu mafa'ilu fa'ulu mafa'ilu yawm mafa'ilu fa'ulu mafa'ilu. Voilà, non le fa'ulu alidati fajati et fila ça va. C'est là que comme on a dit que tout fa'ulu mafa'ilu non le c'est ça abuna fo katu ya obe ngata katu ya kadogara akan sa akan ere lolo sisa baru tawil aleka miftahu bi ni ya aleka naga lakile bi buru ni sanga baru tawili yoro yore balo ni baru tawili li baru basiti fanaka mafai lakile bi ni baru basiti ka lakile yoro yore balo ni baru basiti li baru madidi fanata bi ni baru madidi ta yoro yore balo baru madidi ta li. Voilà, non c'est ça. Baharu e mutakari fana be ni ya na lagile no lo faulu fa baru tawilu ka lagile mu no lo muna fo sisa ko tawilu asabe tawilu ina sabar ka dogo fu batati me asabe ka bunya kan ni se amna na fo e do te blagata طويل له دون البهور فضائل طويل له دون البهور فضائل طويل له دون البهور فضائل فأول مفائل فأول مفائل أسبق أسبق مكتوني voilà فأول مفائل voilà mais ni ma fait ça ma fait ka baru tawili ka arulu lotige ma le tige tuwodi ma fo ça liyabuki asaba liyabuki Rasulallahi liyabuki Rasulallahi man kana baqiya liyabuki Rasulallahi man kana baqiya no liba baru tawil ka wasulu wuri yoroti liyabuki Rasulallahi man kana baqiya duguma wala tansa asida yabkan duguma wala baqiya duguma wala tan mo baqiya duguma ayere talu wala tansa ni iga ito ko kana yoro ni dem sen lu ni yetu yero kima bide wala tansa wala tansa kaburan
ولا تنسى كبرا في المدينة ساوية ولا تنسى كبرا في المدينة نقول يا إيه مية سانفة درون ساوية مية سانفة أفراد أتكتولي وساوية وساوية أنا أتوقع دبلة مهم يرسل لهم وسيل أروبا c'est pas la peine quoi anga dabla yere kundara anga dabla ada famu atse gale famu at ni metti la mo karan sanga baro ni yere da famu mais amna na soro mi damna ni abdamna ni mu ko so aga no kwa tradition mi ba fe courant na ngo te na lete akumbe boli a yere be ama famu ni yɛrɛ o ma faamu ba ninnu ka fɛn arabu jamana ko o ma ni yɛrɛ ma faamu an b'a fɛ k'a yira ninnu de la o k'a dɔn k'an nana baara min daminɛ n'i m'a faamu e b'a faamu cogo di o bɛ ele cogo e bɛ ele a fɔ ele ma fara an na ban a fɔ ele ma voilà voilà mais arotigiw fɛ o b'a fɔ kulu ma yuntak yuktab kulu ma yuntak yuktab وكل ما لا يكتب لا يكتب أرجو فسيسا همزة واسل متسبة بس لا يكتب كل ما يكتب يكتب وكل ما لا يكتب لا يكتب voilà ما بك أقول sama do minan do be na ti feri kini yere niga kele to tafsir ke ala yere mo do le fendo bu yere kuna ba olu yere bi burani tafsir o ti so rawe sango sugaruni tafsir sila sa ala ilm akabala ni lori ma gbele ya lori yere konti ta fe sabalu ikajija ipa ka dieye nore karamora voilà note ka to yara ka to atakana lomi ki die fe o wele zero vi wele na bana yeah no what ni bi wasu lo ni ya fre ako tawilu lahu duna buhuri fadai murale wala ko baru tawil en fait sangara baru tawil ale kelele ka harfu ka ja arudu pay baru tawil faulu mafailu faulun ka kan ben haraka durulima mafailun bi ben haraka wolum blama o haraka wolum la ka fara durga o kera juri ranfla no la bina fossa ni ta tu kelen bi ben sisa jamais tan flama ni fana bi ben tan flama tan flama si ni ta tu kelen bi ben muga ani flama ngoso faulu mafailu faulu mafailu faulu nale kara duri mafailu yi worum lay faulu tu yi duri mafailu do la bina fali katen la be muga ani flama ni fana bi be muga ani flama loro ni muga ani flama ni muga ani flama muga ani flama fla o be durma binani lolo worum blau ani worum duru ni worum bla duru wala ni worum bla no kala nyoga muga ani nani muga ni nani muga ya iba ina bi ni kabla duro ibana duru ani worum bla o kara juri duru ni worum bla kara juri ibana duru ni worum bla kara juri no flara no ko kara muga nani fi yoro fla o ka fara no ko kara juri lolo fanga baru tawili binan shegiri voilà baru tawili arudu foite adu be fol gonda tan ani woro mais arudu loni foite min na harfu jadida be ke binani ani shegiri ko baru tawili mais anana fo ko abana na fa ko bahar parce que ne ni doran le ke ngwara
ليبكي رسول الله من كان باكيا ولا تنسى كبرا في المدينة ساوية نورو ني مغوانا بنا سيسا علمنا دورة تغميم داناني تانا ما بريدو واسلو لكام فواتا الدنيا وري أكيبا ولا ياتا ساكو بها مغوانا نباجو لنبي دولي منارا ala du ko sisan o ye o lɔnni ye ala k'o ka duniya ba bɛɛ le kɛ ɲɔgɔn kan ka duniya yiri bɛɛ kɛ filimi ye ka don ala ka kuranna sɛbɛn ko se ka kuranna lɔnni ba mɛ an dun y'a ye duniya ba bɛɛ hali ni ba bɛ mɔgɔ mun fɛ o bɛ ba nin a bɛ to ka sa ka ba nin to yen m'a fɔ n'ala y'a kɛ ala y'a kɛ ka ba ja i bɛ duniya sɔgɔma kɔgɔji ye n'olu bawulu voilà an bɛna na don sɔrɔ daminɛ min na Ali Imran laban filɛ ala nana fɔ sisan ko isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun a bɛna fɔ ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum ni waa boyi ittaqu kelen do n'i taara suratu nisa ittaqu o b'a fɔ sisan ko tashabul atraf tashabuhu voilà no le tashabul atraf min bi suratu bakara ale suratu ali imrana ani suratu nisa ke wuri yɛrɛ bi kɛra o le kan o le b'an bilara ka ninnu bɛɛ expliquer a b'a faamu an kɔni y'a fɔ an m'a faamu an y'an ta fɔ m'a lɔ komi an t'a faamuna yɛrɛ an k'an fari faga parce que tu b'a fɛ ka fanga kɛ sisan arudu yɛrɛ ka kitabatu arudiya an tɔ kan ka ale wolo y'a to den y'a sɛbɛn wala ni yɛrɛ tun nana kitabatu arudiya kɛ i b'a ye ani kitaba ti kelen ye an bɛ sɔrɔ ka na sa ni taktiw arudiya ye mɛ n'a adamana yɛrɛ ma faamu e ko an ni sɔgɔma ko an tun y'i ka fori lamɛn e t'i jeliya ni arabu kalanbaga kelen jate ti mɔgɔ saba sɔrɔ ni ka sɛbɛn donc arabu filɛ nin min kalanbaga bɛɛ ka filɛli ma s'a ma donc n'olu e ka ne pari ba la ka fɔ ko i ma salamu aleykum wa rahmatulahi alhamdulilayi rabbil alamin an bɛ seko an b'a fɔ kosɛbɛ a ka ŋaniya ɲumanya de kosɔn a bɛ fɛn o fɛn lɔn a b'a fɛ an bɛɛ ka bɛn dɔ lɔn a la tiɲɛ yɛrɛ la arabu lɔnni ni arabu kalanbaga jate hali n'u sera 100 ma peut-être i tɛ mɔgɔ 3 sɔrɔ o cɛ la min bɛ arabu maîtriser kosɛbɛ o sababuya kosɔn o kana kɛ sababu ye ka sɛko fari faga ko parce que salle kɔnɔ yan nɔ a ma mɔgɔ sɔrɔ min bi se ka encourager a ka taa kɔnɔna na o kana kɛ sababu ye ka walayi o kɔni o ye sahada de ye mɔgɔ minnu kalanna a y'a dɔn ko ni bac ta arabu jamana na n'i donna université la bon fɔlɔ tun bɛ wele ko faculté bi bi in na a bɛ wele wagati ko IFR a ma lɔ mɔgɔ minnu bi spécialisé arabukan na ni spécialisé arabukan na olu da le bɛ taa se arabu ma mɔgɔ minnu yɛlɛma spécialisé anw yɛrɛ filɛ terminal la série A o de la El Azhar yɛrɛ la o bɛ arabu kalan o de la série A bac la arabu an fɔlɔ ka kuma mɛn en terminal c'est en terminal en Égypte aux séries A en bac quand on parle de arabu. Donc tous ceux-là qui sont restés en première, qui n'ont pas passé par les filières A, ils ne peuvent même pas connaître ce qui veut dire arabu, même dans les pays arabes. C'est tous ceux qui vont aller en terminal A qui vont voir les arabu. Sinon, si tu prends une autre série, tu ne vas même pas entendre des choses de arabu. Donc vraiment, bon, ça c'est un témoignage pour que les chefs ne se découragent pas par rapport à ça. Et bon, honnêtement, bon, et surtout, la langue arabe est très profonde, honnêtement. Il y a des choses là-dedans que bon, beaucoup de gens bon, ne l'utilisent pas. Et il y a un petit chef à la Sama Souri, à la Mani Kiri Boyinga, à Rouda, il y a pas même Ningawa, il y a un petit an karam la rabi ni kwa peut-être kana yi ne ba tabu ballam na yi to tin gom aru gwa mi ton me ana sera aru da korongo
il y a série A bac en terminale, série A bac terminale en Égypte. C'est en Égypte que je parle. Il y a Béni, Latonien Arouda. Donc là, il y a un point teke ou première, une série ou une série A. Il faut qu'on ait Arouda ou Béni. Donc il y a Arouda, il y a des bizarres. Bon, et moi personnellement, j'ai fait des séries A, j'ai eu mon bac en série A, j'ai fait faculté des lettres. Donc, j'ai eu la chance de voir les Arouda en série A. Donc, c'est ça qui a fait que peut-être quand les chèques a demandé, et puis j'ai entendu parler de Arouda depuis Bobo. Jusqu'à aujourd'hui, celui qui m'a enseigné à Arouda, il est toujours vivant. Je vais donner son nom, le chef le connaît très bien. Et c'est notre professeur Mahmoud Mikaïl Sanou. Mahmoud Mikaïl Sanou. De la Soba, la Yanikela, Allah Mikaïl Sanou, allez piquer Mahmoud Sanou, allez les Ankala, Aroudou Damnena, mais à Touba Irana, donc il est là. Donc, Dinella Tordan était de ma femme. وصلى الله على سيدنا محمد وسلم. On a fait l'école ici ensemble. Celui, c'est Idriss Abe, il a Madrasa Ibn Batouta qui a avoir des milles. Les Bissala, si vous partez, si c'est à vous, il aussi, alhamdulillah. Celui, bon, nous, ça ne nous intéresse pas. Mais, oui, c'est vrai. C'est vrai. Parce que c'est littéral. Merci. Aroudou, Kabakolo, Aroudou, Loni, hier, Madro, Ibat, Khalid Bunamad, Farah, Masrabat, Kanadia, and Dungasra, Mabota, Mokopa, Away, Madra, and Lombaga, Papa, Niana, Yereni, Aramon, Gaburu, the Niat, Hidro, and Liverpool Fatoli. But it's my learning bees, a bit, Sanagua. Voilà, mais. Alhamdulillah, Allah connaît un jack spécial. Non, c'est ça. Moi, je suis père car on fait carabeta. Quand on voit ça, on peut les gâter au cirque. Moi, je me dis si long. Arrête de bouger moi. Confie là, il y a un atal aussi. On voit comment nous confie, il y a un peu de yavo. Au karma, c'est un caramel. Il y a un peu d'âme. C'est vrai. Ni y'a un courant d'âme depuis 2005 ani karamɔgɔ ni ɲɔgɔn fɛ wa ni tiɲɛ tun tɛ karamɔgɔ ni tun bɛ kɛ mɔgɔ fɔlɔ ye ka taa o oui mais ni lɔnni denitigi kɔni a kɛra cogo di baro kɔnɔ labolo man kan ka caya ala k'an sɔrɔ bɛ komi ni nin ti faamu an ka tɛmɛ sisan donc an bɛ taa a ko ala nana n'a ye surat voilà an bɛna to ka taa karamɔgɔ ta b'a fɔ mɔsi kana direct ka taa mɔgɔ sɔrɔ mi yɔrɔ min fɛ an ka se k'a sɔrɔ. Suratu Nisa ni amna damna. Ora wani ya suratu ninga tunna singa tamba sura wa. Dogo ajigira Madina. Chere la metia mani sura. Dogo ajigira Makka. Chere la metia maklasiya. Mais min ko ni hakika yi. La ya sine ya hakika. Ala kira sallallahu alaihi wasallam. Ona bulo na bulo tireji. Ni e ko soron jigira Makka. O mai ti sura siga Makka. Ko soron jigira Madina. Kalbi be ta siga Madina. Karamo tlani lo ara yoro saba. When I'm doing my way out there, I'm going. Karamɔgɔ yi ala kira ka mana na rasul to bi Maka. When I'm not young one, the Max are saying no one. Na ma bo Maka ka taa Madina ba. Tanam peri marketing Madina. Kurana yoro jigira Maka to Maka. Al-Qur'ana we oni ga fa yiri sikta na bajin Maka. Hali lumna Qur'an Maka ko abitara Madina. Balani ayi Maka da Madina. Qur'ana jigira masaraka yi. Oban sike sura Al-Qur'ana bumni ga anubi. Karamo do yu beke Maka tawi. When tiere re tin fa yiri ya Mak aya ba ya Mak Al-Qur'an dare mo. No ala kana na do Madina sallallahu alaihi wasallam. Ana nabi mi Maka tin Madina. Qur'ana mu jigira ma Madina kono. Al-Qur'an
alqur'ana bumi ga fa sigi to ko ta de Madina karamo do yu beke Madina tay moy ke la metti alqur'an kan fa ngir bo te Madina alqur'an karamo ulu karamo folo yi ya moy demsa karamo fulana o moy bi da wa be poro ulu ko qur'ana haya mi tigira ka Allah kira to yoro mina alqur'ana aya ni hansi wannan nabi ta be zini ngawa nolo ulu na tigira ka Allah kira to tamana ami dam di sura siga kari aya siga wannan nabi ta be ken to wen me a tigira yoro mina yoro ni makale kasu ziga han pe maka o ba kira maka yere ko harbi makbo ulu go beke makata yi obrikda aya bamni sudan ba mai dia maksuda wala ma qur'ana mi digira Madina karbi alquran ni gansi wanda nabi o ba mi digira Madina ka ke yoro mu kasuru Madina na karbi siga wanda nabi am siga bi mandini yir maka olugo beke Madina ka o obrika ya fangi ne mandin sudan ba karamo sabana sisa zama taban sabmo ala kira sallallahu alaihi wasallam wanda tutu wanda buza de bayiga ni haya mi digira ma aya hansi wanda nabi ala kira ba faita sebe ni soron na guli aya kan asuru kan apoe nolu tara ko bo sebe soro na la kire soro mi yira wana nabi wuri suni ga bana ngolobe me no o soro tu kana ku jigira makali ami gam di suru kan asiya wana nabi be maka ala kira tu ka suru makali ra arbe pe maka o ba akera ka ko ala kira tu be maka mana Madina ba arbe mi gam te be maka na ka ni be haya ni be jati sisa makata ni ka aya ban pa ni ne soro ja maka ni la tuma do ra sisa no haya ni chera soro na aya ban ha yi wuzo suru kan to bi soro ni yile ma ko Madina ta jeda ti sura wa ni ba Madina ka ke foro maka soro tulu yo miki ya maksura wala kama to ka soro do da ko nazara fi Madina au nazara fi Makkah ya dana ni na wa kan ni da sura ni be di sura si ka Makkah kare sura si ka Madina mais jumhuru ko ni mi ka la moyen ba usuka fam yo ba ko be mi ka am soro mi na soro be zini ngawa ale ko ni jigira suratu nisa ko ni jigira Madina li mandi suratu nisa ne ba usuka be zini be suratu nisa mandi la mais haya ndo be suratu nisa ali jigira Makkah la aya ni nga be sura ko siga wena mlebe taket Makkah sisa Usman bin Abi Talha ta Usman bin Abi Talha bin Bani Shayba ayida ba ya ayida Bani Shayba ala kiram duna makalu mana sallallahu alaihi wasallam wena nabi ya min ke makara ara ko bi ta maka daire to na te paka Makkah kaba la clé tu vas aller chez le bras to le Usman bin Abi Talha Ashaybi wani gabi alkaba ragno rambe nin kan soba nuge ha bimana min Bani Shayba ayida Bani Shaybata no Usman Abi Talha Ashaybi dadi ayida Shayba bunwa lolo senali ba kwa ka clé da kwa ki clé di senali la rota ki kulimbila rota ta ki kulimbila Maka kile de kwata di. Taki kulimbila senali tara buru tono mi ka clé mana. Tawan senali opto wannan senali da kenga tire kuli ta za ka na ki senali ina ruwa wani tande senali nana buru tono mi ka clé mana. An dera kulimbila nuwa onana alkaba daire wa pak alkaba onana alkaba daire wa pak alkaba na mo sika wala ka dalo tableau kon mi onana alkaba daire an pak alkaba we ya soro we nabi Ibrahim ka foto ke farai ka bla alkaba ko wakan kan sayyidina Ibrahim ora mana na ayatan kunye alkaba ko lolu alakira nye foto ni kari ka boyi ka afaran be kari ka boyi na nabi am ki tabe ta pawe tan kuga nan sai na Ibrahim ta tan kuguru nyina akida to omwanye fa gili ya ka ko alakira ka somo na nabi am poro da sai na Abbas sai na bahra ba zamzam ni tuyur utali zamzama ko bulsa ya ba man da so ya fa alakira isa sallallahu alaihi wasallam to ge wena budu wena buza ki be ko mi kaba be maka be karanta yi ti maka le fa le to ne so ko mi ke tu bana ko ati kledi ron da ta kana ki Usman Ashaybani za ta kana ki nolo sama bisa Usman nolo sisa ko ala kira ka kledi ka faralu no ka kledi sisa kledi fara zamzam ka bulugu fe ti wani alkaba kulin bisi tabba zamzam ko asol ma fangili yi yanzu mais na la kira tu kledi olu
wannan nabi hada ke kulbi ta balare kile hali sini zamzam ya Allah kira ka so mo dali an di babiro zamzam ko ma ya wannan nabi da ya budan so maka kan ba awar do ma tuma be wakan fa ni maka kita a zakka hadiruna dol alkaba fana yanda alkaba me kaba kile ni mo mun boloni alkaba kulbi da me nibni sa dugo nolo o ka fami e ka ken be kulu ta fami be di sara ban fa gilli bunni ga han so wa mak zamana ramba abzana ban fa gilli nolo ibi sara fuyi salo di ta retraite la abiyodo la me hala to ta ko nolo nele sara fo hando ide mi menata fo kom ni zanna di fo fada ele ka sara to bi to ga di ka de ma me ide mi menata fo ma se ka au na ka fami fana sarati o na yo fo fada la bleran di ke fo mi fada yo in sin yo nolo ana na la dige wannan ma sasa fo we ala kira ma so ga kili dia ka fami ma wannan nabi ya kasa ka din kulbiya ke ga bude ne bai ala na hayan digi wannan nabi ya nan si wannan nan si ke ayare on a calé dans le surah 4 verset 58 sura na se aya repite alors inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanat ila ahliha voilà lolo sura toute ça verset 28 58 verset 58 lolo alakira ka mo baya fe sallallahu alaihi wasallam awini am duwe nam nabi awini am poza bi awini alakira ma so ga kredi ayere ka so mo kaza ka ndi kulbiya ke yi bude ne ka to so mo ko fo alakira ka kredi ke wannan nabi am bude yo le tum ki alkaba kulbi si mo wole ni hadisa yere fle ka Bukhari fle ka taba ka Muslim fle ka taba kutubu sita ni be ka ta fle ka ba alakira yere comportement mu ke ko pelen yoro ra ka mo jigi tige no jigi tu ni ya karanga ba ti sinima alakira kam ni ga ne ma lo wa bi o ba karana o ta karana ni Allah bartara de wa bi o ta karana ni no de nda famu basi ti hadisa ni kara wala kala kira ko comportement tu ko bele ya yoro ra abse ka kojugu ke mo mo na bi ya ko duma lo ni ba o yoro ko fana ko innal karima iza tamakkana min al-aza ja'atu akhlaqu al-kiram faqla wa tara al-laima iza tamakkana min al-aza yatgha fala yubki li sulhi mawdi'a Allah shakiri mora yena me haditha bangra po wannan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam zuni ga hanzo ga men ne alhal da bisa fagil poe an watti kai an tumtumde ya tuman kai na manela kayo on teme la patron mani zuni ga wannan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam zukan poa ye kami nimdisa ko mo no rabte wa haza yalla kalma hadi ba men ba wannan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam zuwa bi bimka karamiye yalla kana wala pa fahme asoko da me ga hadisa bangra point hadisa gambebe na point wana mnabi sallallahu obanto wana mnabi zuwa toto ninga tamenga awa twizi ninga fagile mana handate apasa da mana wa mana doli ayolo da soba la iman wala na soba na ala kira ka fasu mo li na fa ibe ala nana ala kira kili shoko ka di bani sheba mo ne wonna nabi am leba alka ba kuliba lebe sheba mani ibe qur'an aya ni jigira alquran aya ala kira yere to maka si te wonna nabi ya fo ka ba ka fami mo li kunya ulu ati aya ni kala wonna nabi anda bi ka benda ta o yimi nga guda barara na kan aya ndo bi qur'an na ala kira tu tikira yere bas adama de si so nga yere ka fienko ala ko ala kira ma abasa wa tawalla an ja'ahu al'ama na ala kira tu dikira yere han tu ma fe ayela ke wannan nabi ma da kana biya minga alquran da ayara batun kana wo mai buyinga biliri wannan yera alquran tinga ba ta abasa wa tawalla wannan nabi ya kun ka ane ne ro ne da hawati to da ne ba karan mun go me zama yi la wannan nabi ya min zam sabi alquran ba la to sa ne ba yi zama parce que en fait adama dun yɛrɛ fɛ mɔgɔ mu tɛ ala mɔgɔ yɛrɛ famille ko jugu min yɛrɛ kɛ o tɛ fɛ ale ka fɔ o tɛ fɛ ale ka fɔ mɔgɔw ta kɔni fɔ ka nɔgɔ ma mɛ o yɛrɛ ta o tɛ fɛ o ka fɔ ko mɛ man di turu la a dun mɛ man di turu a dun k'a kɛ nin. den ka bɛ den wo ne na
ayele mora wuri ga me wanti ya tudu ni ga faji le yel faji to so ya nana le na fo me ga jaka janga ni ga fo me ga tara a to so ya to la mora yele janga han tuma me a to sra la nana yi tuma bi tuma yi zanga mala den ta ya boto ni fo ama zangala wena mnabi za ka sura me zanga alqur'ana to no ni hayani ti ayani ga na to sa ale digira makali siga maka mais en l'état l'état ka fo ale digira maka ko soro ni maka soro ni ya sida suratul nisa to ne biya man den sura la aya me to ya siga maka la ni kana ti to ne yele ti sura ya mak sura ya man den sura la ya ni be to ya mak aya maka ya ko ba ko no te madina soro ko ni Allahu akbar woni ya be mak aya be sura ko la be sura me ya be den sura parce que soro folo mi digira Allah karama madina sallallahu alaihi wasallam so len na si wona nabiya madina nanya fle afsange se surat bakara li adamna yi ya suratul bakara la simra suratul bakara lu kuna ka jigi même suratul bakara de sigi suratul bakara ko fe yelo wor pole suratul anfal digira suratul anfal ko ko fe yelo wor pole ali imran digira ali imran ko fe yelo wor pole suratul ahzab digira azab ko fe azab pole bala surat mumtahina digira mumtahina pole mumtahina le ko fe mumtahina pole suratul nisa digira la nisa sigia den baba la medin sultana mais soro yere ka digira alakira sallallahu alaihi wasallam la sultana si wona nabi amni wona pole sigira ni sai me amana kara nisa na kalbuno ni afle soro nga digira ka bo ala fe kanama yi Yesu da mai sigo na me wa wena da biya me soro gibi kononto ani sheginali aya su bi wen le ni zigi ana yi wena nenge bo a digira asiba yi wena na wa wena da be kononto ani shegina ya bi wena ni soba bi kononto ani shegi bi wena ni soba abu a digira ka ala yere fe yi wena nenge na bo no abu place lira ya bi wena ni zigi ejari ibn yusuf le na ejari ibn yusuf ayra ta hijaj ibn yusuf ale nana fo sisa ko karamo kemenani wele ayaka mwe hijaj ibn yusuf ya zamana to dama awanya ka mwe ko bana she anana karamo kemenani wele mbon mwe ko bana sa akumuna aka kalo fula dépense dama mpe ele ka dépense bi be yoro na kalo fula kono ko bi se ki ka ko nye ape fo amba be jati ka dima mwen ko wana to so be da baya der kam no yi to da musaka fo jiwe yi musaka zara sa to do ne ba bi to te na ko la jiwe yi ba musaka anto soro ya dade da me wa bon ti prise en charge ne fa ile ona na de ko la en charge jiwe yi no te no ya amana ka ambula so kono ko ka musaka o be fo era ka na ko na amisa o warra do parce amana nu be bo parce amani akan sa ala ka goma yaro onana anana karamo bla awora mwema ko karamo ka sisa o ka soro loni dakiye to omtunugi sudama amangala karamo nana du te mwema ke ne mwem ko bisiwo olu le bena soro dakiye ambe bamana atui sudama soro be to rasul yadi wana nabi amira ko sudama fangile yui mais soro nga dakiye loni ba o le yake la tunu sudama ngana la ya mwema ngana soro ga hizbu loni ba o le yake dade na sudama a hizbra basore ya mwema ngana nisfu loni ba o le yake mbe ponto bonti lisba ya mwema ngana loni ba o le yake mbe ponto bonru ya mwema ngana sumunu loni ba o le yake sumunu dama mwema ngana yebe nolo mo kana yere keni loni ba o ye ne ba ila wali kameka engieze ni mwema alqur'ana bangal boy na den kini yere keni loni ba o ye ne ba ila ma kameka ni mwema alqur'ana bangal e boy dunia so ma loni ba o yere be le qur'ana kura hal wona mamma dudi te ka ala loni ba o yere be ka qur'ana korosi ne be ko da qur'ana wakafa ala loni ba o to bla le qur'ana ka wona mana ne kire te abame o jela alqur'ana bala mais ma do atu bo jamana kele apa yi ni zaman yange ma do ra yere be ta so dunia bera a do wati te me mo sabaka waka ni olu no ko ke do
la ba yi ne ba ta wi no po e olu le bi ala fe qur'an yere ba man be wena ne nge ba mu la qur'an na gara gersigale ma do aba me wena sama ne te ayam puire la isa do tama qur'an lo ni do yere be aw bi tasa aga jamana yere ma me yere kai ba me ne be qur'an do ayam ke ti bi ka da ba kilima na aw ka jamana ka ka wa yam zamanu wai malo Jolo lon bo na ke nyoga mo yewa ko bisi o nya ka ho ala ta ko na damna o wana singa o ko sabu jiwal wuri ka ali sebe damna mo ma na singa wa ya tu sabu jiwal mo na to za mo mo bi gero bala no fa se ko kui o kana sabu jiwal na me mti yo ku ri ya wo na نصر بن عاصم عن يحيى بن يعمر لا يحيى بن يعمر علن أنبسط بن معدان لا أنبسط بن معدان علن عبد الرحمن بن هرمز لا عبد الرحمن بن هرمز نيالو نيافا ني كوكو بويانا عبد الرحمن كو تارا تي لو عبد الرحمن تو دو كاسو نوتي من اوتي دو ان شاء الله وان ايه سيكي تو لا تو عبد الرحمن يورا كباي بويانا فوالا نصر بن عاصم النصر بن عاصم علن يحيى بن يعمر أنبسط بن معدان علن عبد الرحمن بن هرمز لا عبد الرحمن بن هرمز فوالا علن ناو لومبا راو بلاغا لومبا نو تو بوتيرا ti banga ninga mboti nawo nyamboti gamera abeba wani bawo yere ba samuli ya banga da teka ne ko bisiwa ofanya kabra ma bamba be ne ko bisiwa poko ko sabuti wal damna o ko wana ngana sabutu ya tiwala o ya foro de suratu bakara abela mtapipiya bakara suratu bakara temeni ko bakara lo pole we ali imran pokola ali imran bana Ali Imran logol pole suratu nisaita o be nyaka suratu nisai bana nisa logol pole suratu maidata o be nyaka maida suratu maida bana maida logol pole suratu an'amta o be nyaka an'am suratu an'am bana an'am logol pole suratu al-arafuta o be nyaka suratu al-araf bana araf logol pole suratu anfal suratu tauba ke soronkile o be nyaka suratu anfal ni suratu tauba mana bam ni suriyanga ajati gaji rakkin na mu kira fara da shi juma wurin bula lo kuma yin fara yi wannan na fara yi wannan kashi jon ka ko yi wannan yamani sumaru no ta tibi toro munali bala obin le wele no ya fu ma ko qur'ana na idara mo mo so kwa ko ha yi alqur'ana fowa o mo wana na fu le kwale de qur'ana lo o ha yi tabi ala arab jamana na ba la ran zaman qur'ana kara ko ngi yinyi ga ko ga ko be sabu ti wali lo na so ka fofo mi sabu ti wali wele qur'ana lo mu mi qur'ana yere corriger ya alqur'ana jamana na alqur'ana je ba obi nebembe bamungule alqur'ana na yitere meno mura tie bogo ko ngi yinyi ga ko be sabu ti walo ni ko di sabu ti walo no le ti jati qur'ana lo ba o jera Furhan sofo to mi sabo tiwal to veru kami sabo tiwala apa sol fonna alquran mitir soknani lolo lon mo yi bo mo bin le wele qur'an ko sabo tiwala ke moy mabombo na so tabo tiwala ya ina woto sabo tiwala lo won pore lolo yoro do bi qur'an bo wele al ma'un ko bana sebe alam ti zibe alquran bo ha to bonde al ma'un wo be al mi'un a karabi mi'un voilà lolo mun b'a fɔ ma'un heye tete ma'una ani mun b'a fɔ mi'un la heye tete mi'una lolo ma'una tigiw ta na ale ti tiɲɛ ye ti ma'una lamba sirka bebe lolo mi'una le cɛ ka ye ma'una ye ti mi'una nyera sanu yi ma'una lolo tɛnɛ la ma'una de kan parce que wura hali ni mɔgɔ taara i b'a dɔn ko ale tɛ ka baare voilà lolo an y'ale fɔ lɔnni ka kɔnɔna diya de kosɔn yela me ya bangara po per mi la kan to woto no voilà n'o tɛ almi'un yeti mi'una lolo almi'una ka ta kuranna sɔrɔ ni a bi ni haya ni bi tɛmɛ kɛmɛ kan ka dɔ fara a kan sura anta kwabaram paase ndolre sura anta kwabaram ndolre kwabaram a ayra ma
Habite me kemeka. Yi kwaba ata kwaba ndogole Dobi fara kemeni kam. mpa kwaba Obulu be wuli mi wun. bona mamfa kimi won No borora. han yibene Nolo al masani fana bina. ne masani mi watame Soro mase kemema. sura wo sura aya sunu mpata kwaba Obo be wuli Qur'ana na masani. bona mamti masani No bora isisa. bam han yibene Mufassal fana bina. bona mpora so ti mufassal ami Kata suratul hujurati. ndik suratul hujurat Kata wan nasi. tonta birabbin nas Obolu be wuli mufassal. bona mamti mufassal President sa. wakakane Lord ba fana shawara ka mufassal fana tlan yoro saba. moyen mele puy mufassal anti ha wonde de ndik hujurat tonta birabbin nas Nolo mufassal tlan yoro saba. mufassala apwele zihata Oba fo tiwal mufassal. abona pipiwa titiwalul mufassal Nolo tiwal mufassal min hujurati ila al buruj. tiwalul mufassala yandike suratul hujurat tonta suratul buruj No borai. ni hayibe Oba fo awsatul mufassal. abona fi awsatul mufassal Awsatul mufassal. awsatul mufassal Alebina. yimpoda Ni awsatul mufassal nana. ni hawa من طارق إلى بينة. ndi suratul tariq tonta lam yakuni da suratul bayyina نقول وبافو لما أوصات المفصل. ona fi awsatul mufassal ni أوصات المفصل بنا. awsatul mufassal lowol pore وبافو قصار المفصل. mpora ya qisarul mufassal ما قصار المفصل. la qisarul mufassala نقول من زلزلة إلى والناس. ndik إذا زلزلت دونتا برب الناس مالو. voilà parce que afana o yikayi. voilà نقول basmala fana bi soro mudara. maka ka on fi fana ta wale fana forai. fana ka kan ka kɛ. Malo. Voilà. Nolo. Sisa sa. ni wakar gange Qur'an ta juguli. Qur'an bala wato ni tara maga. en fo an jeng makka Ni ba fo ka lo bi Qur'an lo mbaye. o sanda to banto ya alquran nita Yoro de wo ko ummul qura. jimbe de bonti ummul Mo qur'an ni mata ummul qura ra mo si bisa ko antiki ga Qur'an lo ni lo chelo be chente. o fa ka jeng ummul qur'an Voilà. o kami alquran min mi kami No de mo chama ba al kaba yere ko nay. e bi wusu be alkaba ko be No, we ti se ka uluta Afrika ta ummul qura lira. fokati ndik ba me na jeng ummul qur'an Ummul qura Abdallah bin Basfar. ayram ta abdallah bin basfar Ale lo ka nyamoyi. nyenda labta o saba Me wo Abdallah bin Basfar. la abdallah bin basfar Anga glon baga do be. bangra yembebe O ba fama Ayman. isoba yulla ayman O Ayman ni. ayman kange Ale Shami kalu. ya sham ne la Qur'an ta ko jugu fe ala fe. alquran guzu wena nenge Abora siri yere kana maka yere ka Qur'an kalange bagaw ka president corriger. ayi siri wa mak alquran kalam da tor saba wa winiga bangre be Kayira ko Abdallah bin Basfar mo nyuma leye. woni ta abdallah bin basfar ni songo Abora telera alu ka fo kolu tu Qur'an ka ayi alquran korongo television wa o corriger. winigi bamda kalam da alquran ne ninga la ayman yisiri wa wini bamme tibriya tudu la bamda karna na soba amen ayi to ya mak meglawoto Oui, maka yere de. maklare Mais ala yi mogo bo siri le kana corriger. le de yisiri wa kori maka Galo fa ka Qur'an na. wena bala dina alquran poe Non c'est ça. Et voilà. Nous serons mouillés. ayalam ti su damnisa to sabati wala anti debula Voilà. Non le frère sabu tiwal. sabati wala Sabu tiwali. sabati wala Parce que en fait arabe la jati mana na to jati keto. Muso bi chauka kosido. Chao bi muso fana ka tafe siri. Allahu akbar Voilà. ala le bi sona apoe yele ni be dame
bumi ya royele voilà yin shinga na ne pakuyore bumi ya parayele yin shinga na royore bilira ya ala ko sakharaha alaihim sab'a layali mugoso leli musoli abuna ko wasamaniyata ayami mugoso yomu fana jeli nolo wole kama tumana mana jatibna arabra muso bi cɛw ka kurusi don cɛw fana bi musow ka tafe siri larabi bɔngɛ ana sɔre wawa tilebagame ti tikira sifra ma pagani da ro sifo terore parsif sala ka bɔngɛ yɛrɛ bi alquran la bɔngɛ wɛrɛ ni wɛna bɔ na sɔrɔ yun ti yunda ti rahma yokwe yunde ni ana jana rabinwa yunga arega loziga muntoa arega parziga wala ko sakharaha alaihim sab'a layali mugoso lelu musoi lolo sab'a alibka muzakkari lolo yomu fana muzakkari lolo samaniyata alibka muannasi malo voilà takbir anike alimo fo ala yɛrɛ ko ni ce voilà nolo sisan sa ni sabu ti wali i b'a sɔrɔ a kɔrɔ sisan arab o sabu ti wali kɔnɔna sabu ti wala olu sɔrɔ mun ye sabu ti wali ka jigi ten so damdisa mi sabu ti wala po olu ka di ala ye sufɛ nafuna lera ka tɛmɛ i ka mɔgɔw seri n'olu ye Allahu akbar winiga me yunga nafin damba wana nonga mtum karam sol mame amma yunga nafin mɔgɔ min wura kala ni ni mɔgɔ ni seri ninnu ye i man kɛnɛ Allahu akbar mufti voilà alakira sallallahu alaihi wasallam alakira kan nafuna seri n'o le tuye wannan nabi sallallahu alaihi wasallam sol bambane po da nafin alakira damba ka bradura cɛ na i nafu bɛɛ tɔgɔ fɔ n'u b'a fɔ Huzaifa al-Yamani wannan nabi sallallahu alaihi wasallam parce a facɛ tɔgɔ yɛrɛ bɛ yen Huzaifa al-Yamani o de kɔrɔkɛ ka Huzaifa bun Yaman voilà Huzaifa al-Yamani voilà parce que n'a facɛ bɔra don min na u bɛ nana an ka alikisa to yen Huzaifa nana sɔrɔ alakira bɛ sera su fɛ Huzaifa wa mi ka wannan nabi sallallahu alaihi wasallam yongo nafuna na nafin la fora a donna alakira fɛ nafuna don takin wannan nabi amne alfatiha bana alakira bakara damna wannan nabi amse fatiha sin abakara Huzaifa ko k'ale yɛrɛ tamara i bɛ ban yɔrɔ yɔrɔ a bɛna biri Huzaifa ni samte hizibla hanse ni wannan nabi na zonda ejibu bana alakira ma biri hiziba wanti sebe to wannan nabi pazone ejibu fula ma biri hiziba yiba pazone saba ma biri taba pazone nani ma biri nasa pazone bakara ka ejibu ka fo ka taa bakara ba don set bakara ale yɛrɛ ko bakara kɔni banna sisan o bɛna biri ni lamta ti bakara se ma na zonda alakira ma biri wannan nabi pazone alakira nana suratu nisa yi damina tarik suratul nisa o karangata ba ma biri insha nisa ka zone kana shogo ka ali imrana damina wala dik ali imrana o karangata ba ma biri insha yin pazone bala muna alakira ali imrana te kana nisa yira ya kwati wannan nabi sai bakara karik ali ma to dik nisa ale bi da nafuna na farla tukuli mason ayela me nafil bo sakala me da farilla bo na pataka fardara na misira ta han bo farilla bo iti kula uzu birabi nasikara kakara bilabi nasi asoro kana wuri ka kula uzu birabi falaki kara tianga to kala bilabi falaki men nafura na bisika ke nafil bo sakala me fardara mai la farilla bo pataka de malo nalo sisa wole kama ala suratu nisa ali imrana bana wannan nabi wa karma ali imran sai alakira na suratu maida damna ali ka maida Huzaifa kuna ali tuta alakira bunya a Huzaifa mi ha ta kawo wannan nabi ama wale bam ka ndigel ga bo siri na fuga ta so ya la tan so fo mi yipuza bo ngwili wole sariya ya gbele yama ya rele seli wo kengam akoni bi sirani mo ni fardalu fampo ni ne batia farilla ika na kana se soron kenya be man bo rai so wo ko so be soron suruta nyak so da jaba fana da so ko ite me ni ka bi baraji ba fula soro yen so mbere yibda ba soron suru le bi mo mu bi ko fe o le bo lu kuna ta de la ni sur ko isa ndo be mi am po no zu ma akarantu ko man yo fe la abrama ko me koronge mais ni le bitu ka le tatma be fo han ni sur bon ra akarantu ko na nyo fe
akoranga na iso la fokoro ndama kono ka mɔgɔw kara faut pas pour sera pour un neba mais ni dara soron janta quand il est sur boko ki ale ka soron da isa ja nasrullah li ya so ba mi ma tega da ja nasrullah ima mo nafa faut pas na neba mi yere nafa faut me pas na fait mais ni kele wura du tara ma ko bi seri aya faut mo ye yi so ko da ko ba ya faut mo ye no da sariya ni muso le bi seri elle désolé pour un des parents ils servent ils se comportent yɛrɛ kɔni b'a la fɔ parce que ne yɛrɛ ni wura n'a fana na ni kelen bi seri la don min o seri cogo bɛ yen mo la wini me wena mana ne riya na po yongo mais n'olu ni wura aya yemre ana pose yibebe mais ala du yi sɔn musora ni bi wura n'a fana bɛ wuli mais n'a wuri kɔfɛ comme muso di seri lon bɛɛ n'olu n'a wuri kɔfɛ min n'a seri bɛɛ da kulu wala o de kan taba o ma yi na po ne tondo teki hiri ga ban me bangala teke ay bi na ka zo ko kulu wala we seri bi jaye wa gar kan fu fa ida no akila bi seri ba fo ha wa kabela la na ko ta ni wura ka lo na yi ni bakara yi fo ha dik bakara ni fa sera lo la ko alhamdulillah ba le si tele kira fo ha ba ya la la ida alhamdulillah maintenant fulalo na ni gam da yin ne fa kaburo wala na الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اكبر اما بوا ni barador fale ko ti shi mais ni nala ni ti bakara yera li damana nay abi ban yoro o cheikh diba wa de quel jour ala ga malo mais ni kelen bi serani la fo po do yemre lo janti yere nyak suru wala lo ni mo mena ku mena lo jan seri ke wana po ne le ba ne rare ba lo ko ala li to ke kamina wow la do seri ko fo mo se ke da wa bo do ba ke ti ele tala ibe ala batua awa mi seri do kan fi ami seri na sera yo na do bo se ke na ba na do ba ke na go ba ke ba ke si ami seri le rade o mo ran do kalama malo ni seri to da ke pol kaseo e da lo ti e da laboratoire na lolo nunu yi tukutarama seri ke na oli wani ga mi ti sabu ti wala ba mi ayon so na fi da ba poso bi ba ma ka ke tumo ma fara ni kelelo modo me ti wakat ma hanna mani fa ya yebo ni ya korosi le 10 dernières nuits wani am ti nole na biyo wa yongo ala kira le ma kere wani am nabi sallallahu alaihi wasallam ke ni ma no ya ala kira bi seri tukutla ma ka genya wani am nabi 10 dernières nuits ala kira ma mo fo seri na yi wani am nabi am kan ya bo ne ne ba yo ala kira ma kere ama ko ka fu yoro si ko ke ala kira ma kere ka o da ne ba hande su ni wa bio na na fo ko gara ko bi dialo afa do ga mi ko seri ka anya ba sumaro tere tan suminani ala kira ma leke ti wa ta we bi bumi ya bida bi ile mi ko wa ya mi se da fu na wani am na ko se mi ko po e na lo sisa ala kira le tubi wuri ka atuba sila feso wannan bana po da sabaki wala a ruwai ka po wanda ne baye tarwe mi amba kere ala kira ya ga sugele mo na lo na bana ayam de tarawi ya ton mana ya yu yenta da wannan nabi mana ne ba hawa suwa wannan nabi mana amma ke ni jama'i kama na ne zamai ina umar ka wajla na ubay ibn kab bla ka ke ni jama'i na umar zamanu wa la asala ubay ibn kab ta fu ne ba sina umar yere na na teme mu ko so chemi na ni limeri kana do ala kira ka misira ala kira sallallahu alaihi wasallam na tu meru so ka kuma ofe o be tamimu dari tamimu dari ko be bolu na ya soro limeri bi misiri yoro be kuno sans la bani na tara sa iran kana nay kana du misira mais rasul ka mo nyana ma ya fle rasul na na soro limeri bi misiri yoro be kuno abo tamimu dari baba ka nyondo madina sira o bera sufe Allahu akbar tamimu dari yibi bi ko limiye daba ali mafu la yinia yakun mankere wannan nabi an bona re ta moro intimidin te ta fo fa gini abni limiye la dugu la la ba foro yere merilu
Allahu akbar. Mais si la sa parcelle sunya ba ko sa merulu malo meru mal ba bi yara moto kan ko hakuya ayira meri momri war bomi no be kesa otu nyalu yira tugu ni du mana kisa ka wifle sasa sa ko mele ka dari ka wantina yi wala kama wala pisabo tiwala tukutara manafuna ni kilimba yo sokpo so ka fampo reyema be ka damba sumaro tsula ban fana sera akala wanda nolera la yo ma handa ni kalmiya menu bana la ne hando to ga ki kili mano yemre na jamo seri ni nuni la bati sama pili polo atole nyana ka pose na jamo seri ni nuni la pose na ni yo jamo seri ni nuni la pose na ni yo jamo seri ni nuni la pose na ni yo wala ala kan so ba amin no amana ta sa almiun mi unda ma ni ya korosi hangu ye mi unda ma ni unun fle mi unda ma ni bora ale ni masani de ni masani wa ka masani fana fle ni masani na ma to ka maka kan yere fle maka kan na seri chama bebi masani le kono ti makla ma puza wuzo fa hangu ye ya masani wa pumo e bi halu ya to bita yoroja o ma ndinge bazanga ni so bi mina ale le kono la be pour me ba sanga parce que masani yeti masani wa ale yere koro yi amora tembe boy voilà femi shoko kacha بومنيغا اللي بغايا أعطيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم على ما فايوا لولو سورة فاتحة إما لولو أم فاتحة شوكوا مثاني فمي بي شوكو تما بي لولو ما كاو يركا سيري كاتياني مثاني لي تما لا ما فوزو وباجين ميونو يا مثاني ولا بون لبي أنت بي جامنا منا tiba mwa be zaman ninga wa korosi tangu zeye lolo tisa oluka seri chama yerbi mufassal leka ba muzo ya mufassala ko la poda misra ka ngallo ni fe ayram ti misida ma abangara jena misra ka chama bel go mufassal leka ti misra nor uzo o pozra ko nga be mufassala ko loni ba yere ti seri jeni mo wi ayram ti bangara uzo o pa won pozra ne be ko sa ala kana sallallahu alaihi wasallam na dundu na pozra ti be ala kana tu muaz bin jabal la ko nga mo do seri Muaz bin Jabal wina nabi ya sa ta pone ba Muaz bin Jabal tuna na bo seri ta Muaz pone ba Qur'an be ba kuna alulo alqur'ana shedo bora senaga yorro kana du Muaz bin Jabal fe sa fera yi ko ayi ko biye wonke Muaz pone na Muaz ko bin Jabal Qur'an na tibana ta kana alqur'ana ko ron ta she sera ka bo shula sha Allah kira fi ro yi Muaz pone sha wina nabi ya ne kata Allah kira fi ta wina nabi ya ne akwa Allah kira sallallahu alaihi wasallam ye fo wina nabi ya wina budure ay senake fawli to ya ka kwar ba so ma mi furura hali be ko ton be potu wa ko bi sirana inna la sir tugole boyo Allah kira da Muaz potu de ya potu model lawoto je Muaz no tu sirra le ka bode ro ba ha Muaz potu ko yi ki wina nabi ya ne Allah kira Muaz bin Jabal wuli wannan nabi ya bola Muaz bin Jabal lu yara Allah kira ti mo gonen wannan nabi ya kapo ka to ne de a jibna bi ni ka Muaz bin Jabal wannan nabi ya sura sa killa bi ta tuza aku muli bibla ni na to wannan nabi ya zuba ma ya mai kit fo wanne woto ibna dina ne go mo fo nan yi dina yable ne bala ibi qur'ana mi lo akara kan na kuna wura fo mi alquran ni karma o na fi da ba pozo aku nulu ni dara usir ina pe na ka be ayam tina ka bebe wal asr be bebe mama ba takbir ami karabinda Abubakar oui parce que nai ba ka seri meya karabinda bi tuma soro le ta tuma be parce que micro kan ko ni jera lo karabinda kan fili taw no ayere fili ta kan fili de mais simina na je nya ye peut-être mo su kan nasimai an won mo si kulira mo su kan nasimai adiara ya ma de wulu mo si kan nasimai voilà brava mo jara de mo si kan nasimai ya baro ne den chugo bi fi nasikan de ne mo su du bu ne kulu lu tuan atogo aka fe no foge aka mosikan fi
parce que il quand il faut qu'Achayani, tu m'as jamais fait abuser une édica. Amanda, voilà. Nende kurujugu fɛ. Jeni bɛ pɔn de b'a wama pɔn. Zomu komu. N'a ko a fɔ kulu. Se wo je fɔ bila. Zomu komu kulu wolo. Parce que quand comme il dit zomu komu kulu wolo non tout ça là ça passe sur les baskets de zomu komu. Voilà. Si c'est pas là mi famu. Parce qu'il y a l'autre, parce qu'il y a une forme aussi. Moi, il y a quelqu'un qui voulait ça, qui a fait le yara aussi. Moi, je n'aime pas comme. Voilà. L'eau. C'est même zoom comme. Jusqu'à là. Non, c'est un problème. Mais maintenant, en bas là, nous remercions Dieu. Il y a beaucoup de gens parmi les Mossi qui maîtrisent le Coran. Il y a des gens, même quand ils écoutent leur Coran, quand quelqu'un me va dire que vraiment c'est un Mossi, donc toi-même tu es étonné. Parce que leur langue c'est un peu lourd. Cette langue c'est lourd, souvent ça joue sur la langue. Voilà, ça c'est forcé, ça joue sur la langue. Donc quand tu vas faire un zoom, Fanga tɔgɔ ko di an bɛ nin ɲininka fanga tɔgɔ ko a kunna di a ti mɔsi kan foyi fɔ yan a ti mɔsi kan mɛ ɲɛnama on dit que Bouddha même ne comprend pas bien Moré. Voilà, ça cause ça même fait lire le Coran comme ça. C'est vrai. Oui. Wakre Ibu Tambu Nasi. Wow. Wakre. Oui. Wakre Ibu Tambu Nasi. Nico. Voilà. Oko. Nun. Wal kalami wa ma yasdurun. Voilà. Lui dit nous. Voilà. Nous, voilà, mais lui, Wakre, il vous danser. Wakre, hein? Nous, voilà, voilà, nous. Maintenant, dans le Coran, nous, voilà, comme lui dit nous, Allah Akbar. Non, on va aller. C'est pas nous. Malo. Voilà. Non, et puis, le problème du Coran, même si tu as des licences, même en arabe, tu as des doctorats en arabe, sauf on t'apprend comment tu dois lire le Coran. Dieu l'a mis, c'est miracle même dans le Coran. Si lecture du Coran, quelqu'un me met le doctorat en arabe, il ne peut pas lire le Coran comme il faut. Comment tu peux faire les tafsirs? Si ça c'est les lectures seulement, tu as des problèmes. Et les tafsirs? On n'a qu'à réfléchir. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Yuma. Ama waati masika mɛ kuma na an donna mɔsi kɔ karamɔgɔ dan yɛrɛ o n'i y'a fɔ olu bɔra jali voilà n'olu wele kama olu nɛndenw bi sɔn an ka tiɲɛ tɔgɔ Muhamadu n'o tɛ ni nɛnden dira a filɛ mɔgɔ arabukan dɔ yɛrɛ bɛ yen karamɔgɔ sɔrɔ arabukan dɔ yɛrɛ bɛ yen mɔgɔ tɛ arabukan mɛn ɲɛnama yɛrɛ n'a ko a b'a fɔ a b'a bɛɛ kɛ foti ye parce que fo nɛn ka fiɲɛ fɛn dɔw kan de oui. A yɛrɛ taara mɔgɔsijɛ wele k'a fɔ k'a fɔ national fo k'a fɔ nahanal oui parce que idgham nun bi nun wele b'olu fɛ voilà iza jaa nasrullah kana fɔ ele ti tiɲɛ kan o an b'an b'o mɔgɔw biri ka fila k'u ye sa ele lɔra b'a donna bɔra iza jaa nasrullah mais islam iza jaa toi même
Quand ils ont guerre, ils sont là. Et c'est guerre. Jamais. Après, on va gagner du tien quand. Voilà. Quand on est à toi, on va te voir les fois. France 24 mots au forum. Voilà. Lui-même, il dit qu'il y a un grand savant ici, là. Quand il arrive à Dia, il dit guerre. Il ne peut pas dire Dia. Non, on n'a qu'à faire effort. On n'a qu'à faire effort sur nous. On n'a qu'à faire effort. Nante effort, il y a Kéran, il y a Kéran. Ça y a nana. Non, d'oreille de le faire. Parce que tout ça là, c'est pour la tombe. Pourquoi même tout le temps on est au tafsir? On vient ici, pourquoi? C'est à cause de la tombe. Si toi-même tu vas travailler sur les chantiers du Dieu, tu sais qu'un jour tu seras chez lui. Donc tu vas faire un effort pour toi-même. Allah kan si denya, Allah ka duwa mana. An bɛ dugawu kɛ Yakuba Ture. Yakuba Ture a ko kɔdimi de baara, n donna don min na k'an wele ko kɔdimi kɛ n bɛ k'a tɔɔrɔ. O de kama a t'i yira, n'o tɛ tafsir an t'i yɛrɛ pewu f'i k'a sɔrɔ yen. An b'a ladari Ala k'a kɛnɛya. Kuranɛ kosɔn Ala k'a kɛnɛya, Ala k'a lafiya, Ala k'a kɛnɛya, Ala k'a lafiya. Voilà, n'i yɛrɛ ye sin dɔ ye. Hali Ala baara n'a ye diya n'a kɛ, n'a ye diya ka n'a kɛ, n'a ye Ala di a bɛ bana deni dɔ bilira sa k'i sen bɔ a la. Comme il faut, tu n'as pas de temps, tu n'as pas de temps. Allah bi bana dɔ li kan sisan. Si tu es tombé malade, c'est pas fini. On va dire tu n'as qu'à faire affaire du Dieu. C'est à cause sa prophète même il nous a dit ça. Les jours que tu peux profiter, il faut profiter bien même. Tu sais pas, il y a quoi qui peut arriver demain. Tout le temps prophète il nous dit ça. Il y a quoi qui va venir demain. Non, on n'a pas de temps, sinon on aime le Coran, on n'a pas de temps, non, voilà, sinon on se donne. Tu n'as pas de temps, pas de problème. Le travail que tu es en train de faire, que tu n'as pas de temps, tu peux tomber malade, tu restes à la maison. Ton propre travail là, tu ne peux pas faire. Tu vas aller voir quelqu'un d'autre dans ton bureau, et puis pour toi c'est fini. Tu n'as pas de temps, tu respectes ton travail plus que Dieu. Tu as oublié la santé que Dieu t'a donnée quand tu fais ton travail là. Quand Dieu va récupérer ça, tu vas connaître que vraiment tu as fait tort à toi-même. Le temps que tu peux faire beaucoup de nafla, il faut faire. Le temps que tu peux faire beaucoup de bien là, il faut faire. Le temps que tu peux faire le saraka, il faut faire. Le temps que tu peux lire le Coran, il faut te forcer pour venir lire le Coran, écouter les tafsirs. Sinon c'est un bout de temps. Sinon, on dit que si tu es dans la tombe, tu peux être ici, mais tu ne veux pas bouger. On a un savant qui était avec nous tout le temps, qui s'appelle Saïd. S'il plaît, t'as dit, mais on va faire effort, un jour on va aller les salir. Après les tafsirs, on va aller les salir. Et le il s'assoit ici. Lui, quand les chiens l'a fait, les bêtes là, il est content avec les bêtes, il donne l'argent. Lui, maintenant, il a fait quoi? Il est devenu aveugle. Ah oui, Saïd. C'est le premier maître de Mami. Oui, Saïd. Saïd Ouedraogo. Il est devenu aveugle. Il est devenu. Oui. Oh là là. Voilà, non, il faut voir. Tout le temps, même, il n'était pas là. Il est en voyage. Mais depuis qu'il est comme ça, les Arabes, même, il a fait ça. C'est fini. Il faut être avec Dieu. Sinon, tout ce que. Non, c'est son service. Il n'y a pas quelqu'un même qui est ingrat comme le service que tu as là-bas. Ton service là, dès que tu vas tomber malade, ils vont devenir ingrats. Tout ce que tu as fait, même, ils ne sont pas reconnaissants envers toi. Ils cherchent quelqu'un pour te remplacer même. Mais c'est ça, même toi, tu respectes ça plus que Dieu. C'est ça ton service là, que tu le respectes plus que Dieu. Tu te donnes ton temps là-bas plus que Dieu. Le savoir que tu as, intelligence là, c'est Dieu même qui t'a donné sa cadeau. Sinon, il y a parmi de tes amis, il y a parmi de votre quartier, il y a parmi de votre cours même. Ils sont rentrés à l'école, mais ils n'ont pas bougé. Ils n'ont pas bien CP même. Mais pourquoi Dieu t'a fait, toi tu es parti, parce que c'est ça aujourd'hui,
tu es devenu cadre. Les cadres, ça veut quoi? Ça veut dire que tu dois encadrer ta tombe. Sinon, les gens que tu es devant eux là, ils sont ingrats d'humains. Les services même envers toi, ils sont ingrats d'humains. Et il faut faire effort. Quand on dit qu'on fait, maintenant, même s'il y a des réunions, quelles qu'ils soient, demain, toi, tous les dossiers, on t'a confié tous les dossiers. Et puis, l'année brusquement, tu veux te lever, puis tu es tombé, tu es devenu paresseux maintenant. Et puis, paralysie même à venir. Et puis, toi-même, tu ne peux pas bouger. Ils vont venir prendre les dossiers là même. Tu les laisses à l'hôpital, faire les réunions et s'en fout de toi. On regarde même les gens de football, les gens qui s'amusent là, quand ils mettent dans au terrain. Vous avez vu, non? Il y a des gens même qui sont partis au terrain même, mais leur match là, ça continue, comme il n'y a rien. Ton service même c'est comme ça. Il faut respecter Dieu plus que ton service. Parce que Dieu il est reconnaissant. Mais ton service là, il est ingrat. Le temps que tu donnes à ton service, il faut donner plus à Dieu. Wallah, Dieu il est reconnaissant. Wallah, Dieu il est reconnaissant. Wallah, Dieu il est reconnaissant. Non, on est occupé. Sinon vraiment on aime le Coran. Non, on est occupé, on n'a pas de temps pour ça. Wallah, nous tous, on a des temps dans la tombe. Il y a la tombe qui nous attend. Mais on doit dormir dans une maison. Quand on va te jeter dans la tombe. Mais toi, tu as construit quelle maison même les jours que si tu es dans la tombe? On a construit ici, si tu as l'argent seulement, tu cherches une parcelle et puis tu vas construire. Mais tu as construit quoi demain? Si on t'appelle aujourd'hui, que toi tu n'as qu'à venir, tu vas aller dormir où? Paradis là, c'est notre travail même qui fait le paradis pour nous. Il faut faire bonne œuvre. C'est ça qui va faire que Dieu va te laisser demain. C'est ton bonne œuvre qui va te sauver. Tout ce qu'on est en train de faire ici là, c'est le photocopie des jours du jugement. Si tu es à l'aise, tu dis à l'aise. Quand tu te donnes à Dieu, tu vas vivre à l'aise demain. Mais si tu es contre Dieu, tu ne donnes pas ton temps à Dieu, tu vas dire que Dieu n'a qu'à te donner le paradis. Wallah, on te flatte. Ce n'est pas les 5 prières là, les 5 prières là que tu es en train de faire, tu ne connais pas. Pour bien lire le Coran, même c'est catastrophe. Pour bien faire les ablutions, même c'est catastrophe. Souvent même, tu as fait, comme les enfants disent, tu as fait beaucoup de choses. Il y a des si même dans ton pantalon. Tu vas faire les ablutions, même Dieu même dit que tu n'as pas fait. Mais toi-même, tu as fait. Quand tu pries, même tu vas prier jusqu'à la fin, tu ne penses pas à Dieu. Allahu Akbar, si l'heure même ça sonne, vraiment, tu prends accélérateur pour que tu finis vite, pour répondre. Et Allah. Mais les jours que tu vas partir là, souvent même on va prendre ton propre portable pour appeler quelqu'un pour dire que tu es parti, que tu viens de décider tout de suite. Le portable que ça sonne là, que tu dis que vraiment tu fais la prière vite là, ça va sonner un jour, on prend bien, allô, voilà il est décidé hier. Ton propre portable. Pourquoi on laisse que le diable nous flatte comme ça? Pourquoi on ne réfléchit pas loin? Toi tu viens lire le Coran, tout ce que le Coran dit tu ne l'aimes pas. Dieu va dire en arabe, on dit Kiyasu illa. Il y a un savoir que on a Kiyasu illa, on a Kiyasu dalala, on a Kiyasu tashabu, Kiyasu atashabu, Kiyasu illa, Kiyasu dalala, Kiyasu tashabu. Kiyasu illa c'est quoi? Ça veut dire que Dieu il a dit quelque chose dans le Coran. Mais même chose il a dit à quelqu'un que lui il a châtié quelqu'un là à cause de ça. Parce que lui, il n'a pas écouté son... il n'a pas écouté son prophète. Comme il n'a pas écouté son prophète, Dieu va dire maintenant, lui il n'a pas écouté son prophète. C'est à cause de ça, je l'ai attrapé et puis je vais l'amener à l'enfer.
Maintenant, il va dire, il y a un prophète qui est venu chez vous. Un prophète qui est venu chez vous. Donc ça veut dire qu'il y a un prophète qui est venu chez vous. Mais le prophète qui est passé, mais lui il a dit à quelqu'un, mais lui il n'a pas écouté. Lui il est déjà en enfer. Ça veut dire que quand il va dire, il y a un prophète qui va parler avec toi. Et puis toi tu n'es pas écouté. Les choses qui est passé avec les prophètes qui est passé. Et puis les gens qui n'ont pas écouté ces prophètes-là, c'est la même chose qui va passer sur toi. Dieu va dire dans le Coran. C'est ça qu'on dit qu'il y a sur illa. C'est un savoir, on dit qu'il y a sur illa. Il dit Inna arsalna ilaykum rasula shahida kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunu rasula fa'akhaznahu akhzan. On dit qu'il y a sur illa. Hayan bo. Allah bi qu'il y a sur illa libimuye. Allah ikira do chi mogodoma. Aikira ni chi mogomima. Ale mogon maso. Allah yoti imna ka jeni. Allah bra shoko ka fa ko ale ikira do chi ele fanama. Aikira ni chi ele fanama. Lolo ça veut dire qu'aikira ni chi ele mimani. Atafo ele kwa bi ele mna. Ma tu ikira mi chi ka teme na yo mna ni. Nolo o ka mogo mna na chugo mna. Ele fana ka kira chi koro le yekoni ma so mo bi fanama. Mais abiki ma atu befo et d'agono. L'on va faire man qui a ce illa. Qui a ce. Voilà. Non, on a carré dans Surah Muzammil. Prends les micros là, tu vas sur Surah Muzammil, verset 15. Mais maintenant, avec le verset là, si quelqu'un il est fort, quand il va faire une lettre, là, il t'envoie une lettre, il va connaître qu'il a des niveaux. Mais sinon, quand quelqu'un n'a pas de niveau, quand il t'envoie une lettre, tu lis seulement ce qu'il veut te dire, comme tu as compris, nous le tu lui dis ça. Voilà. Amour-toi, il y a lettre qui a sa main. Allah go, inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula. Fa'asa fir'aunu rasula. Arabe là c'est ça. Alpha lam mimi fa'asa fir'aunu rasul. Oba fo ahad lafzi. Ahad lafzi. Ahad lafzi le bimuye. Ni bana lettre sebe Muhammad. Ni nana fo bismillahir rahmanir rahim. Da fo min fulan ila fulan. No le ba fo c'est ça. Salamu alaykum. Ibo salamu ken nakrai. Iba le ken nakrai. Ni lettre nana ta bant manamna. Ibo soro ka fo c'est ça. Wassalamu alaykum. Iba le ken marifa yi. Amba lu dira ku nya yere ni nota i zero liye lettre severa ma le lo ni qur'an yoro mina wuli o ba fa ahad lafzi wa ko abdo lettre musa fa nya ga na ba jama usitara Elias wa Qur'an yoro na ya da mana do be gadi ay explico il mosikana en kane mona woni gande wona mi yela Qur'an yenga po no wonna tum samete ken yam neme tum tuma ya kaset ne yamba wo wonna mutu tum te kenga Fir'aun neme tum tuma la Fir'auna ayiha tuntuma den da wannan nan ga Fir'auna gara mai yakeken ziga nga mura hayira ya bula tun faham kane a wini ga wannan me da tun te ken yam ne ngawa amon tuma te ken ga Fir'aun ne ta Fir'aun sa pasa Fir'aun tuntuma gomna shi ba ni wannan han shi ba Fir'auna yam me tuma te ken yam ne ngawa yamme ha ka kila tutuma gomde wa Fir'aun ka kila tutuma gomde to ni ngawa bumni amba ma Fir'auna yena pa yamme din zikagane lamura wenya fo han to fajile wena man to kia to ni ngawa fo ndere tutuma to ni ngawa wena me jeta bodone yoyamba naam Nolo tuma o tuma ni ala ko ayi kira do ci doma
wakat fa wana mai da tuma tutu tijini ni kira mo mi mo tigi maso ala e ko mi ko tigira yafo tumpu wan tum tijini ni ngatu zaza wana ndi fu ni ngatu surat Muzammil surat combien 73 verset 15 voilà verset 15 à 16 non lolo ala yi nabi Musa ci ama nabi Musa to fui kane mwana patolon pon sayna Musa yuli nabi Musa yura fir'aun gom nazigi voilà ako inna arsalna ilaykum rasula shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula wannan bai da muna tuta tutu tiki ne ta ya kasance wa hantu mutiki ne a fir'aun ne tuntuma la ba po tuntuma yuri. Maintenant, pourquoi on va connaître que c'est Nabi Moussa? Il y avait la tonne à marquer à Moussa la Ngomna. Il va mettre Alpha Lam sur Rasoul. Alif la Lam Rasoul le jour. Voilà. Face à Pharaon. Ta Pharaon qui c'est Ar-Rasoul. Voilà. Alif la Lam en bémaré qui est ton mari. On dit Moussa la Ngomna. Les Alpha Lam qui se trouvent là, on dit Ahad Lafzi. Ahad Alif la Lam quand on dit Alif la Ahad Lafzi. Ahad Lafzi. Il y a là pour retourner. Ahad Lafzi. Mais c'est ça qu'on connaît. Si tu dois envoyer une lettre à un savant, tu veux qu'il n'a qu'à connaître que vraiment tu es un vrai. Quand même tu connais quelque chose. Quand tu vas commencer, tu dis tout et puis tu vas dire assalamu alaikum. Le premier salam là, tu fais nakra, tu ne mets pas al-falam dessus. Et puis à la fin, tu dis wassalamu alaikum wa rahmatullah. Mais là-bas, tu mets al-falam. Mais quand un savant même il va voir ça au début, puis à la fin là, il sait que vraiment tu es un savant. Mais si c'est pas comme ça, on te classe élevé. On sait que vraiment. Abang dabe TV for ya bit inshallah. Allah kan sawaba be Allah jomu kan Allah kan fara Allah jomu kuna di Allah ko no la mi qur'ana mu kala na tuma be ay ba toujours anga courage soro ibangu mo ka ma nga ku wala wuri di ka cheya jeni muso be no na ya wuri di fana na be na ya bu no ko lombari do ba fara ko ku lo ko ba wuri dira ko lu ba ko fanga ko ba ko she ko ga wuri di shekli ni le tu mo nyana ma yere shek mi kala na hal ni shek ku ga wuri dali a wuri dali mais shek ele ba wuri dira o bina ele to ko sebe ku ka wuri di wa o ba ko shek le dunay dara ka ke ko fi en kuma fle et c'est shek ele dali shek da kele lo ele dali ya fo bi asebe ele ka wa ko ku ba ka shek ata kala kama mo hakki belenti nele yere hali kiyama la bi ni ga e shek sara ni muyi basara na ni yiri o nya karamuna amutu na na ba fana ni ngai saramune kiyama la dipira ka mutu shek na le de Allah wa gurbi pani fu bi karala ra fona era ba fu wala ka siru bla kana dona tiliali ne tu bile karabin bisiti ni ko fe il faut que ga lon ba ma kiyama la bi ni ga vera sudana da il faut que fama parce que allez faire mes dima ali dunia beda me masa it se gasa ika dunia beda me se gasa mais no le mna ibn asara ni mu isa ba ese na teso abana kiyama la dono ele na ta tafsir me fe do bi ele ba kera parce qu'il y a me ko shekli afuri yoro do bi yu na wulu mais ele mna mu kessa ema ala mna afuri bi shek sara ni mu ko wallahi ala tu bi shek kam ala bi dossier fana ba ni bi mo kan mi ka kan comporter jugori i ba to nyuma fo e bi akadie e bi ni qur'an bi parce que le ka dai ala bi kanun fana flew parce que kiyama la mo ya ko mi karma sana kan mais ini mo do ya korofo kai ala ba fi tuta kan mo fu ki kan ba korofo fe
a kɔrɔsi n'i bɔra muso kɔ n'i ka di muso y'i yɛrɛ yɛrɛ hali a ka parents bɛ to k'i nɛni bɛ k'i kɔfɛ n'i nana a b'a bɛɛ f'u ye awɔ ko i y'a mun fa kɛra de ko fɔ ɲɛnama tɛ dɛ o la Ala ko ni kiyama lasera ale ye mɔgɔ minnu bila Ala baara ɲɛfɛ ele mɔgɔ ye kan dɔ f'a ma Ala bɛ a yira lahara ko ele tun tɛ mɔgɔ ɲuman ye parce que i y'a sara mal mais sotana b'a kɛ mɔgɔw b'a k'i n'a fɔ foyi daa don fɛn bɛɛ la daa ni ten a bɛ balo caman sama sini daa le bɛ ko bɛɛ kɛ o an bɛ seri n'an daa de hali n'i ko i bɛna fɛngɛ tɔgɔ ko di kuma dɔ fɔ faso kan bɛ ka na sini i b'a fɔ n'i daa de ye hali lɔra k'a fɔ mɔgɔ ye daa bɔ b'o de b'o faamu kɛ voilà fɛn o fɛn bɛ bori i dara i bɛ minɛ n'a bɛɛ ye sini a ka se k'i don alijana na o b'a k'i minɛ sini fɛn o fɛn bɛ bɔra an dara i ka bila n'a ye sini o b'a k'i minɛ sini fɛn dɔ fɔ ka nɔgɔ mais i b'a fɔra b'i n'a fɔ foyi t'a la mais wallahi lahara bɛna lɔ a bɛɛ ko voilà toute chose qui sort dans notre bouche là c'est un vrai problème d'humain voilà si tu as fait attention c'est pour toi. Dieu va me demander demain, le Coran que je t'ai donné, ça tu donnes aux gens, tu as donné comment? J'ai dit, Dieu même, tu es témoin, j'ai donné mon temps, je cherche, j'ai fait mon recherche, je viens donner. Et puis il demande à vous, dès que chèque vous a donné le Coran, vous avez récompensé chèque comment? Mais devant Dieu, ne peut pas dire que moi on a accepté chacun. Si tu as dit ça, non, vraiment, toi-même tu as assuré que tu dois aller à l'enfer. Quelqu'un qui te fait du bien, et puis tu les récompenses avec du mal. Ça ne peut pas aller. Voilà. Maintenant, je donne un exemple. Quand tu sors derrière une femme, il t'aime trop, mais ton papa ne t'aime pas. Dès que tu vas venir, il va dire que mon faux papa, la façon de pas derrière toi, mais moi je suis avec toi, je ne te laisse pas. Voilà. C'est à cause de ça, quand tu aimes quelqu'un, il faut savoir aimer ton savant à cause du Coran, à cause de Dieu. Sauf Dieu même, il sait dans ton cœur qu'il aime toutes les paroles qui sortent de toi, que les dieux anges sont là pour écrire. Dieu sait qu'il même il sait qu'il aime. Sinon, je t'aime avec ce qui se trouve dans ton cœur là. L'homme a tout la saraye. Alors, on a goulou, bebo, kene masini. Fais bébé qu'on a mis, quoi, à part bebo, kabosini. No ale bɔra ka bɔ fana mɔgɔ caman bɛ tigɛ ɲɔgɔn na o de b'a ko yɔrɔ yafiru maru min akhihi lahara mɔgɔw tɛ boli ka bɔ ɲɔgɔn ma i tɛ mɔgɔ min lɔn i bɛ mɔgɔ min lɔn duniya na i y'a ye ka ye de mɛ kuma ma don ani cɛ foyi ma don ani ɲɔgɔn cɛ ka ye n'i y'a ye lahara yɛrɛ bɛ kɔn ka boli peut-être i y'a kɔrɔ fɔ yɔrɔ dɔ bɛ i kuma dɔ fɔ a ma fɛn b'a to a kana na bɔ i kan mais i bɛ boli boli i bɛ taa bɔ a kan ye o de balaw bɛ yɔrɔ mun na caman a ko yɔrɔ ma yafiru mari min akhihi parce que badenw ka badenya fadenya ka ca badenya kɔnɔ badenw tɛ ɲɔgɔn fɛ o bɛ bɔ ba kelen fa kelen tɛ ɲɔgɔn fɛ o bɛ bɔ fa kelen tɛ ɲɔgɔn fɛ ala ko i tun y'i fa kelen ɲɔgɔn min juguya nin i b'a yɛrɛ bɛ bolila wa ummihi mɔgɔ caman bɛ a n'a bamuso de b'i ko kirikaraw siri ɲɔgɔn fɛ al'o t'a fɛ fa k'a mɛn olu de ka ca. Wa abihi dɔ ka escroc ya n'a fa de b'a kɛra ba fana t'a mɛn wa sahibatihi i tun bɛ ko kolon kɛ i ni muso bɛ tun bɛn bɛ ko kolon na nin i bɛ bori k'i muso to wa banihi i bɛ bori k'i denw to lahara i denw tun bɛ ko kolon k'i ɲɛna ni ti kuma i tun bɛ i den mun bonya ala ye i tun bɛ siran i den mun ye i ti tiɲɛ f'o ye kiyama la den n'i dun borira k'o to b'i minɛ k'i don jahanama na de. I bɛ bori ka mɔgɔ to lahara ko min kɔsɔn ko kelen de kɔni b'i jɛni de i bɛna taa cɛ n'a muso u bɛ borira ɲɔgɔn kan muso b'a kɔ cɛ ko a ti lɔ o bɛ cɛ ni muso kɔ muso ko a ti lɔ o tun bɛ furu la mɛ o si tun ti cɛ ka ɲɔgɔn fɛ ala ko ale ti cɛ lɔ mɛ wele ala ko gundo min tun bɛ yen gundo dɔ bɛ yɛrɛ a tɛ se k'a lɔn cɛ ye ko dɔ kelen ra gundo de i t'a lɔn muso ye ko dɔ kelen ra gundo de i t'a lɔn fa ye ko dɔ kɛ kiyama la ala ko n b'a bɛɛ bɔ k'a bɔ kuranna nin bɛ karanna o dugu nin de kosɔn an bɛ taara yen
mutara kabanu unya bara bi paparapa sika fu igatu wole kama ngam to ko samani du gowi na diara lai ambe bi fajari siri am kuma suka lu kuma fobi na la yan si te ya kan si te maka fajar ko na ba siri juma lo sogoma ngwe ina fam to ka ke tukumna mba fe fena lu ambe ka to ka ke tout blanc o sobe furuja ba kele ni fani dem mardini tasiri ba ko damana hala nyama yarga se shi di ko ma abinya couleur dota furuja ba kele ni fe ere ya lo do ti furuja ba yere do ko funi aso ni moral bi ni ko muna wolbe sumaro lorabi doga furuja yere hal na furuja do furuja yere ba do tini do ngakor voilà aïbama on a qu'à faire effort si tu as un boubou blanc vendredi matin on va faire le fajr ensemble à Bouguin. Voilà, on n'a qu'à être reconnaissant envers Mamie. Mamie est avec nous tout le temps. C'est eux-mêmes qui ont construit l'étage là. Si quelqu'un t'a fait du bien, il ne faut pas l'oublier. Donc on va aller lire le Coran sur la tombe de Mamie vendredi. Mais je veux qu'on n'a qu'à faire effort. On n'a qu'à être à Bouguin à 4h30. 4h30 on a Bouguin. On va finir des prières de Fajr, Wassa, et puis on lit le Coran. Chacun prend sa route pour aller dans son coin qu'il doit aller. Parce que tu peux pouvoir avoir un service là. Dans la côté sommaire, il y a des services tout fait. Donc la terrasse qui fait qu'il y a un service, il y a un problème sur la hara. Voilà. Mais maintenant, Nakara Kurana Karana Kaban, Yoram est à Noéma Tarai. Dès qu'on va finir de lecture du Coran, les liens que tu peux aller, tu n'as qu'à aller là-bas. Parce que si toi tu vas chacun dans son service, et puis il y a des chômeurs, lui va aller s'asseoir à un coin pour mentir. Toi-même tu as dit, c'est toi-même qui l'a donné la rue, il n'a qu'à aller s'asseoir mentir. Non mais vraiment moi je fais pas ça. Tu n'as qu'à aller à un coin que tu dois aller là-bas. Le mot est fini. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Et depuis le mois de carême, il faut faire effort, il ne faut pas mentir. Quelqu'un qui ment au mois de carême, c'est zéro. Il ne faut pas calamiser les gens. Il ne faut pas cracher partout. Il ne faut pas cracher partout. Tu as fait le carême là, c'est pas que tu as fait le carême et puis tu vends les maladies aux gens. Tu craches partout là. Voilà. Si c'est comme ça, il y a des cas sous des quoi voilà, 25 là, on met les gars ils s'appellent comment? Hein? Chassé noir, il y a chassé noir et puis il y a un chassé que on dit qu'on fait. Alors, ça n'a pas là. Il prend chasser, ça n'a pas. Et puis tu craches dedans. Le mot est fini. Voilà. Tu as vu, quand les gens ils veulent aimer quelqu'un, si Dieu il a fait quelque chose, c'est forcé, les gens ils vont aimer. Les gens ne l'aiment pas, ça n'a pas au début. C'est à cause de celui qui a gagné les noms là. On met de l'eau pour faire la glace avec Sanabo. Quand il dit Sanabo, tout le monde le connaît. Quand il n'aime pas quelqu'un, mais si Dieu dit que tu vas les aimer là, c'est à cause de tout le monde ont les glaces de Sanabo. C'est pas fini. C'est Sanabo qui a gagné. Voilà, Sanabo que Dieu fait que tu n'as qu'à être musulman, Inch'Allah. Et ce que je vais terminer. La nuit de Ramadan, même si tu finis de Tarawih là, faut pas faire, c'est pas une nuit de dormir. Il faut faire effort pour adorer Dieu. Les femmes, agana foko vous dites pas que aga baka sigara aga baraki soro karoli kuraiku sumaro kono aya ke o labatu ele yere kan nafuna yere yi cheli o nyanama ki ga parfum fie nyanama voilà et ayere ba le korolo wa assalamu alaikum oui foka amin shakiri no shakiri ko banela